ये देखो दोनों Y2 मोबाइल है। ये मोबाइल का मदरबोर्ड खराब ही हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। जो देखते हो चैनल सब्सक्राइब कर दो, जो जिधर से देख रहा हो चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो बंधुरा चैनल सब्सक्राइब करो। एंड देखो मोबाइलটা ऑन होगी झूठ फूट ना ऑन हो कि नहीं तुम्हारे सामने धरती देखो। ये देखो मोबाइलটা ठीक हो गया। যে দেখতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, এটাই তোমাদের মাঝে আমার রিকোয়েস্ট। এই দেখো মোবাইলটা অন হয়ে গেছে। আর ইউটিউবে রোজ কন্টেন্ট ডালতাছি, বলতে পারবো না ভিউজ কিসের জন্য এত কমছে। আমি কন্টিনিউ ভিডিও করে দিয়েছি, তোমরা আমার সাথে থাকো, আমি ভালো কিছু দেওয়ার চেষ্টা করবো। দেখো এই দেখো পুরো মোবাইলটা হয়ে গেছে।